محاضرة للبروفيسور إريك ميار من جامعة نانتير. مناسبة أنا بحكي على أساس تجربوا السماعات. مفروض إنه في ترجمة للفرنسي، اللي من الطلبة بيعرفش عربي بيعرف بس فرنسي، وكمان شوي بتصير بالفرنسي ترجمة للعربي، فأرجو إنكم تجربوهم في المداخلة باللغتين، فاللي ما عندوش ميكروفون أو سماعات يروح ياخدهم. أرجو كمان إنه اللي على الساعة 10 لوجود حصة ثانية بده يطلع، إنه يطلع بهدوء حتى نستمر في المحاضرة للمتبقيين لل10:30، وللاستفادة من المحاضرة لآخرها. المحاضرة راح تكون بعنوان هذا اليوم: دور الرقابة الدستورية في تعزيز الديمقراطية. It's not working. No, I don't know the channel. Maybe volume. You change. Is this working? دور الرقابة الدستورية في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان. البروفيسور راح يبنى المداخلة لمدة ربع ساعة، بعدها نسمع لمداخلة للأستاذ شعوان جبارين انطلاقا من خبرته في مؤسسة الحق حول هذا الموضوع، وبعدها نفتح المجال للمناقشة مع الأساتذة. دون أن أطيل، بروفيسور إريك لك الكلام لمدة ربع ساعة من فضلك. Dans 15 minutes. Ok, merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être. C'est un grand plaisir d'être ici. Je crois que la coopération universitaire, les échanges entre les universitaires sont une des conditions de la compréhension et d'un monde meilleur. Et je suis ravi de pouvoir revenir encore une fois à l'université de Birzeit pour discuter avec vous et parler de ces questions. Je crois que ça marche pas le. لا الصوت واطي، الصوت في برضه السماعات. سعيد قرب على السماعة على تمك، جرب احكي هلا خلينا نشوف. اسكيوز مي. وي احسن شوي. سعيد قرب الميكروفون، يبدو هذا هو واذا بدك تعلي صوتك كمان في الترجمة. Très bien. Donc, j'ai 15 minutes, je vais être un peu caricatural. Mais je voudrais dire, pour commencer, qu'il y a une difficulté. Ok. Donc désolé, c'est ma faute, c'est mon écouteur qui était trop près du micro. Je voulais dire donc qu'il y a une difficulté lorsqu'on aborde ce problème entre trois concepts, et trois concepts qui ont évidemment une réalité pratique. Le concept de constitution, le concept de droit de l'homme et le concept de démocratie. Arriver à articuler ces trois choses ensemble est un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que quand on parle des droits de l'homme, la chose qui me paraît la plus fondamentale, c'est la notion d'effectivité. Des droits de l'homme qui sont dans une constitution, qui sont écrits dans une constitution, mais qui n'ont pas de réalité pratique, on en connaît. J'aime beaucoup donner cet exemple-là, mais la Constitution qui, dans l'histoire, a eu le plus de dispositions consacrées aux droits de l'homme était la Constitution de la dictature brésilienne. Il y avait tout un catalogue de droits de l'homme et rien en pratique.
quand on est intéressé aux droits de l'homme, on est intéressé à la pratique, à la protection dans la pratique des droits de l'homme. Et donc, ça veut dire que par rapport à la Constitution, ce n'est pas le texte de la Constitution qui est important, c'est le contrôle qui peut être fait sur la base de ce texte. C'est-à-dire la manière dont des autorités juridictionnelles peuvent limiter les pouvoirs publics ou les pouvoirs privés pour protéger les droits de l'homme. Et là, on a une deuxième difficulté, c'est que lorsque nous parlons de pouvoir juridictionnel, nous risquons d'avoir une difficulté par rapport à la démocratie. Le pouvoir des juges, et notamment des juges constitutionnels, est souvent vu comme un pouvoir contre-majoritaire. La majorité décide quelque chose, décide une loi, décide une politique, et les juges constitutionnels, au nom de la Constitution et au nom des droits de l'homme, s'opposent à la majorité. Et là, donc, on a ces difficultés qui apparaissent avec les mots démocratie, constitution et droits de l'homme. Alors, je voudrais simplement dire 3-4 choses sur ces difficultés. La première chose, c'est que quand on parle de contrôle de constitutionnalité, on fait référence en réalité à 2 types de modèles. Il y a dans le monde, historiquement, 2 modèles de contrôle de constitutionnalité. C'est un peu plus compliqué dans la pratique, mais 2 grands modèles. Ce qu'on appelle le modèle américain, qui est né des décisions de la Cour suprême américaine à partir du début du XIXe siècle, c'est assez ancien, et qui est inspiré essentiellement par la logique de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir des juges séparé du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. L'idée de Marshall était le Chief Justice de la Cour suprême américaine dans le grand arrêt Marbury versus Madison, qui a créé le contrôle de constitutionnalité aux États-Unis. L'idée de Marshall était de dire que les pouvoirs sont séparés par la Constitution et existent par la Constitution. Donc, ils doivent agir conformément à la Constitution. Et agissant conformément à la Constitution, le juge doit vérifier si les pouvoirs restent dans le cadre de la Constitution. En quoi ça peut intéresser les droits de l'homme? Ça peut intéresser les droits de l'homme de 2 points de vue. Premier point de vue, si vous avez dans la Constitution des textes qui parlent des droits de l'homme, qui protègent les droits de l'homme. Dans la Constitution américaine, il y en a quelques-uns. Ce qu'on a tendance à appeler le Bill of Rights, c'est-à-dire les premiers amendements de la Constitution qui ont été adoptés à la fin du XVIIIe siècle. Mais enfin, à vrai dire, dans la Constitution américaine, il n'y a pas grand-chose comme disposition qui porte sur les droits de l'homme. Donc c'est pas véritablement sur ce terrain qu'on peut obtenir une effectivité des droits. En revanche, il y a une chose qui apparaît avec le contrôle à l'américaine, c'est-à-dire le contrôle qui est mis en place par les juges eux-mêmes, c'est la possibilité de s'échapper du texte constitutionnel. C'est-à-dire de mobiliser des argumentations, de mobiliser des éléments qui ne sont pas fondés sur le texte, mais sur autre chose. Ce qu'on appelle en droit anglais « principles », la mise en avant des principes. Ce sont des principes constitutionnels, parce que le juge leur donne valeur constitutionnelle, parce qu'il s'en sert dans le contrôle de constitutionnalité, mais ce ne sont pas des principes qui sont dans la Constitution. À vrai dire, ce sont des principes qui sont créés par le juge. Et évidemment ici, le problème de l'argument contre-majoritaire apparaît immédiatement. Qui crée la Constitution? Qui dit quelles sont les limites des pouvoirs? Le juge. Des juges qui ne sont pas élus, qui sont censés ne pas faire de politique, ils interviennent comme des gardiens de la Constitution. On peut arriver, dans ce modèle-là, à protéger la Constitution et les droits de l'homme, mais on risque de perdre la démocratie. Je ne vais pas parler des États-Unis parce que le problème est très complexe aux États-Unis, mais on a des exemples très clairs de cette difficulté en Amérique latine, notamment en Colombie et au Brésil. Et je citerai simplement une phrase d'un des anciens juges de la Cour suprême colombienne qui disait « En Amérique latine, nous n'avons pas eu la démocratie et nous n'avons pas eu les droits de l'homme.
historiquement. Nous ne pouvons pas avoir les deux parce que les deux sont incompatibles. Donc nous avons fait un choix en tant que juge. Nous avons fait le choix de protéger les droits de l'homme contre la démocratie. Ça peut être satisfaisant pour l'effectivité des droits de l'homme, mais ça nous oblige à nous poser des questions sur la démocratie. Le deuxième modèle de contrôle de constitutionnalité, c'est ce qu'on appelle le modèle européen. On l'appelle aussi le modèle kelsenien parce que c'est Kelsen qui a mis ça en place, non pas d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue pratique, en participant à la rédaction de la Constitution autrichienne en 1920 et en mettant en place la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche. Dans ce modèle, le contrôle de constitutionnalité n'est pas l'œuvre du juge ordinaire, mais d'un juge spécifique. On met en place un organe spécifique. Cet organe, c'est très clair chez Kelsen, c'est un organe politique. Il est nommé par des autorités politiques et il est censé faire un travail politique. Quel est l'intérêt de mettre en place ce type de contrôle dans une démocratie? L'argument de Kelsen est assez intéressant. Il dit simplement, les pouvoirs qui sont élus par le peuple le sont en fonction de la Constitution et pour agir dans le cadre de la Constitution. Donc il faut un organe pour vérifier, là encore, qu'il reste dans ce cadre. Mais, et c'est le mais qu'on a un peu tendance à oublier quand on étudie le contrôle de constitutionnalité, notamment en Europe à l'heure actuelle. Mais Kelsen mettait une condition. La condition, c'est que l'on puisse changer facilement la Constitution. La logique de Kelsen est très simple. Le contrôle de constitutionnalité n'est valable qu'à l'intérieur d'un système constitutionnel et on peut admettre qu'il modère la démocratie dans le système constitutionnel concerné. Mais la démocratie exige que, entre l'argument contre-majoritaire du juge et l'argument majoritaire, non, Saïd ne peut plus traduire. Ça a l'air de marcher, c'est que la lumière, hein, je crois. Ouais. Hello, test. ما ضلش شيء ما صارش معنا اليوم الصبح. سجل فيديو المهم كل اللي بصير معنا. Oui, oui, je reprends. Donc, je reprends. Kelsen disait, entre l'argument contre-majoritaire, les juges qui s'opposent à ce qui a été voulu par la volonté du Parlement ou de l'exécutif, et l'argument majoritaire qui fonde la démocratie, Kelsen disait, c'est l'argument majoritaire qui doit prévaloir. Ça veut dire que une majorité un peu qualifiée, un peu vérifiée, pas la majorité ordinaire, mais une majorité doit pouvoir changer la Constitution pour paralyser ce qu'a décidé le juge. Pour bien comprendre en pratique ce que ça veut dire, on peut comparer les États-Unis et l'Autriche. Dans le modèle américain, le pouvoir du juge est un système très très compliqué pour amender la Constitution, pour changer la Constitution. Il y a, de mémoire, 25 ou 26 amendements à la Constitution depuis 1787. Depuis plus de 200 ans, on a pu changer la Constitution américaine moins de 30 fois. En Autriche, la Constitution date de 1920, il y a eu plus de 1000 amendements à la Constitution. Le système marche différemment. Dans le contrôle à l'américaine, le juge peut bloquer et donc imposer sa conception. Donc, s'il est défenseur des droits de l'homme, et uniquement s'il est défenseur des droits de l'homme, il peut faire prévaloir les droits de l'homme sur la démocratie grâce à la Constitution.
Dans le système autrichien, au contraire, la modification de la Constitution est facile, ce qui veut dire que la protection des droits de l'homme peut toujours être remise en cause par le vote majoritaire, par la démocratie. On a cette contradiction. Alors, rapidement, deux mots pour terminer sur ce qui se passe dans mon pays. Allô? Ich spreche. Ich spreche. C'est bon? Est-ce qu'il faut que je revienne en arrière ou non? Ok. Donc, je voudrais terminer rapidement par deux mots ce qui se passe dans mon pays. D'abord, sur le contrôle de constitutionnalité, la France, désormais, j'en parlerai demain, je fais un peu de teasing pour ce que je dirai demain en cours, la France adopte les deux modèles. Nous avons en partie un modèle autrichien, en partie un modèle américain, désormais. Sur les textes, nous avons une grande difficulté parce que la Constitution ne parle pas des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protection constitutionnelle des droits de l'homme. Ça veut dire que pour qu'il y ait cette Constitution des droits de l'homme, il a fallu que le juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel, étende la Constitution, un peu sur le modèle américain, en donnant valeur constitutionnelle à des textes qui n'avaient pas forcément valeur constitutionnelle. Par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui a été introduite dans la Constitution par le juge. Donc c'est ce mécanisme qui a permis, en droit français, la protection. Simplement, dans le système européen, à l'heure actuelle, la protection des droits de l'homme, elle ne repose pas sur la Constitution. Elle repose essentiellement sur des textes internationaux, et particulièrement sur la Convention européenne de protection et de sauvegarde des droits de l'homme, qui est un texte qui a été signé par pratiquement tous les pays européens, qui crée un juge spécifique, le juge européen des droits de l'homme, et qui peut, dans ce sens, faire prévaloir les droits de l'homme sur le droit national. La question qui se pose, c'est quelle est la valeur constitutionnelle de cette convention? Selon les pays, c'est extrêmement différent. En Italie, par exemple, on affirme que la Convention a une valeur supérieure à la Constitution. Donc, la Constitution et la Cour constitutionnelle italienne acceptent de respecter cette Convention. En France, le juge constitutionnel a, lui, eu une position totalement inverse. C'est-à-dire qu'il a considéré que, dans son contrôle de constitutionnalité, il se limitait aux textes nationaux et il ne faisait pas prévaloir sur la loi les textes internationaux. C'est-à-dire, évidemment, les pactes de l'Organisation des Nations Unies, les deux pactes de 66, mais surtout la Convention européenne des droits de l'homme. Et la conséquence, c'est qu'il n'est pas possible, dans le contrôle de constitutionnalité, de paralyser une loi qui serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une limite de l'effectivité des droits de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle. Ça veut simplement dire que le juge constitutionnel a renvoyé ce contrôle à d'autres autorités. Concrètement, il a renvoyé ces contrôles aux juges ordinaires, le juge civil, le juge administratif, le juge pénal, qui doivent, quand ils appliquent une loi, se demander est-ce que cette loi est conforme ou non à la Convention, pas à la Constitution. La Constitution, c'est le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que c'est conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme? Et c'est ainsi, non pas par la Constitution, mais par le système juridictionnel ordinaire, pas par le Conseil constitutionnel, mais par le juge ordinaire, que les droits de l'homme sont le mieux protégés en France, ou le moins mal protégés, selon l'angle selon lequel on regarde. Voilà. Je m'en tiens à ça et je suis prêt à répondre à toutes vos questions ou à participer à tout débat avec vous et avec grand plaisir. Merci beaucoup.
شكرا. الأستاذ شعوان لكم الحديث. صباح الخير وشكرا للدعوة والاهتمام بالموضوع، رغم اني انا مش الشخص المتخصص في هاي المسألة، ولكن الواحد احيانا بقرأ وفي تجربة ببني على ما قالوا البروفيسور هون في هذا الموضوع، وبضيف نقطتين. بقول النظام السياسي هو مسألة أساسية في هذا العنوان، وبحاول أجيب باتجاه واقعنا الفلسطيني. أنا برأيي واقعنا الفلسطيني واقع سريالي، وواقع فيه خلل بنيوي مهم. أنت لا تتحدث عن دولة مستقلة ولا تتحدث عن نظام سياسي مستقر، أنت تتحدث عن نظام سياسي مترنح، وأنت تتحدث عن واقع صعب. So sorry. Let's go. I had tried to connect. فموضوع الرقابة على دستورية التشريعات على واقع الحقوق والحريات، برأيي هذا موضوع بالغ الأهمية. احنا في واقع حالنا هناك نصوص اجت على هذه المسألة، رغم حتى هذه النصوص اليوم هي مثار نقاش. حتى القانون الأساسي اللي احنا بنتعامل معه كمرجع وبنتعامل معه كدستور أو شبه دستور أو كل هذه المسائل، السؤال الأكثر أهمية: هل هو قانون دولة فلسطين؟ هل هو قانون السلطة الفلسطينية؟ علاقة الدولة بهذه السلطة، منظمة التحرير بهذه السلطة؟ أنا برأيي في أسئلة عديدة في هذا الموضوع، وحتى لو بدنا نروح لأكثر من هيك ويعني نمشي مع الأسئلة حتواجهنا أسئلة غاية بالصعوبة. لاحقا قريبا برأيي حنواجه هاي الأسئلة بشكل كبير. الشيء الآخر: هل نحن بحاجة إلى دستور؟ وما هي الغايات منه؟ هل إحنا بدنا نحط وثيقة فقط موضوعة على الرف؟ ومن يقر هذه الوثيقة؟ إذا الشعب الفلسطيني يعني بقر الدستور، ولا هناك رئيس أو جهة أخرى تقر الدستور؟ هل عندنا إحنا الآن هيئة تأسيسية بهذا المعنى اللي فيش إلها مصلحة في إطار الحكم وفي إطار السلطة؟ وهون أنا برأيي هاي مسألة مهمة، اللي هي مسألة البداية، لأنه الكثير بتعامل مع الدستور أنه هو العقد الاجتماعي، وبالتالي هو أعلى في الدرجات، ولا تقر السلطات الحاكمة يعني في إطار الدولة بمعنى مجلس تشريعي، برلمان أو غيره. يعني يا بيكون هناك شيء تأسيسي، يا بيكون استفتاء شعبي بشكل عام. فإحنا نتعامل مع عقد اجتماعي يمثل العام ويسمو، وبالتالي لا يمكن لجهة ما أن تقرر شيئا ما يسمو عليها، وهي مسألة أساسية. وبالتالي أنا برأيي هذه، أنا مش رح أدخل في نقاش فلسفي في المسألة على سموه ومن الجهة التي تقرره، بعيد النقاش لثلاث نقاط أو 4 نقاط أساسية في الواقع الفلسطيني. في الواقع الفلسطيني في قانون أساسي اليوم بنص في مادته على إنشاء محكمة دستورية. هذا الحكي من البداية من 2002، يعني احنا بنحكي عن 13 سنة في هذا النص. لم تبزغ للواقع ولم يتم إنشاء مثل هذه المحكمة. الشيء الآخر: هناك تدخلات إذا نظرنا إلى واقع الحقوق والحريات. واقع الحقوق والحريات في تدهور. إذا أخذت أمثلة جدا بسيطة: حرية الرأي والتعبير، إذا أخذت الاعتقال التعسفي، إذا أخذت التعذيب، إذا أخذت حتى احترام وتطبيق قرارات المحاكم بما فيها المحكمة العليا الفلسطينية. أنا برأيي هذا موضوع مهم. النقطة الثانية اللي هو واقع القضاء ومنظومة العدالة، وهون أنا مش راح أدخل أقول شو طبيعة نظامنا، على اعتبار أن هناك في رقابة قضائية دستورية، يعني على الدستور وعلى دستورية القوانين، وبجوز بفرنسا هي الرقابة السياسية من خلال المجلس الدستوري. احنا بالعموم بناخذ وبننحى منحى الرقابة القضائية.
على التشريعات وعلى القوانين. ولكن حتى النقطة المؤقتة اللي هي بالمادة 104 في القانون الأساسي اللي أعطى أنه المحكمة العليا بصفتها دستورية بشكل مؤقت، المؤقتية إلها الآن 12-13 سنة، فإحنا بنميل بهذا الاتجاه. الإشي الآخر أنه التدخل في واقع القضاء، بمعنى من يعين رئيس محكمة العدل العليا ولاحقا بصفته رئيس مجلس القضاء هو السلطة التنفيذية تعين هذا الشخص في هذا الواقع، وهذا حتى يخالف نص القانون الأساسي الذي يشير إلى تنسيب مجلس القضاء. وبالتالي موضوع التعيين، موضوع التعديلات، قرارات بقوانين، أنا برأيي أصبح الواقع أنه غاية في التشوه، غاية في التشويه، عدا عن الانقسام السياسي اللي رافقوا انقسام كمان في منظومة العدالة من نيابة عامة ما بين غزة والضفة وما بين القضاء. كل هذا بعطل. وإذا جيت أنا على أمثلة محددة اللي هي المحكمة العليا بصفتها الدستورية، كان في هناك أمامها أكثر من امتحان. أنا برأيي واحد من الامتحانات هي كانت موضوع القضاء العسكري، قانون العقوبات الثوري العام 79. المحكمة وقفت أمام هذه المسألة وقالت بعدم الاختصاص، قالت أنا لست مختصا في النظر بالموضوع. ممكن يكونوا محقين، يعني أنا بديش أتهم، بقدر أقول ممكن يكونوا محقين على اعتبار أني أنا يعني كمحكمة عليا بالصفة الدستورية لا أمثل دولة فلسطين، وأنا قاعد بس بحكي على واقع هون. بس حتى لو أنا أخذت بهذا الواقع هون، بهذا الواقع هون كانت المحاكم العسكرية تمارس اختصاص على المدنيين، وبالتالي هذا واحد من أهم الخروقات في هذه المسألة على الأرض اللي هون. يعني إذا أخذت بالجغرافيا، وإذا أخذت بالحيز المكاني، وإذا أخذت بالإنسان، وإذا أخذت بكل هذه الحدود، أنا برأيي في مشكلة بهذا الموضوع. فكان في اختبارات أمام منظومة العدالة، أمام القضاء الفلسطيني، مدى استقلاليته. الإشي الآخر أنه كان هناك في كمان تعديلات على قانون المحكمة الدستورية لعام 2006، قرارات بقانون ولم تنشر، ما نشرت بالمجلة، وفي عديد منها. هاي مسائل بتعكس الواقع، انه احنا بنتحدثش عن واقع نموذجي مثالي. الاشي الاخر انه احنا ما بنروح بس باتجاه النصوص. لا اعتقد انه في دستور اليوم بالعالم ما بنص على واقع الحقوق والحريات، وما بيحاول يعطي ضمانات على مستوى اللفظ والشكلي. ولكن المشكلة هي في اطار الممارسة، هي في اطار التطبيق واطار الالتزام واطار الاحترام. واذا الواحد اخذ بكل الأبعاد في العالم، تقريبا غالبية عظمى من هاي الأماكن اللي فيها دساتير جميلة وحلوة هي لا يمارس فيها أي ضمانات للحقوق والحريات، يعني هي منتهكة الحقوق والحريات. فالمسألة هي ليست فقط بالنص، أنا برأيي المسألة هي مرتبطة بالممارسة، هي بالتطبيق، هي بطبيعة النظام السياسي. هل نحن نتحدث عن دولة القانون؟ هل نحن نتحدث عن فصل السلطات؟ هل نحن نتحدث عن الديمقراطية؟ هل نحن نتحدث عن ثقافة أي المجتمع عميقا في هذا الاتجاه، والممارسة وفقها أو مش وفقها؟ يعني الوعي في الأمور النظرية والوعي في الأمور، أهمية الرقابة على دستورية القوانين والتشريعات وغيره، مسألة مهمة وبالغة الأهمية. ولكن في أي نظام سياسي تتحدث؟ هل تتحدث في نظام سياسي على سبيل المثال تطغى فيه السلطة التنفيذية على غيرها؟ هل تتحدث في نظام لا تحترم فيه قرارات المحاكم بما فيها العليا في إطار التطبيق؟ وإحنا واقعنا هيك. أنا بقول واقعنا هيك. اليوم العدل العليا تقرر في عديد، والمحاكم تقرر في عديد من القضايا ولا تحترم. هذه بديش أقول بشكل عام وعلى إطلاقيته، ولكن أقول في حالات. وأنا برأيي إذا كان هناك في حالة واحدة، هذا يعكس عدم توفر الإرادة في هذا الموضوع، وهذا أخطر ما يكون. المسألة بفلسطين هي ليست فقط بأي مدرسة تأخذ وبأي شكل تأخذ، إلى أي حد إحنا وصلنا في إطار منظومة عدالتنا، نظامنا السياسي. برأيي موضوع الانقسام السياسي له أثر كبير وخطير جدا. بالتالي يعني المحكمة
الدستورية، إذا تحدثنا عن محكمة دستورية، هي لازم تيجي تتويج لنظام قضائي فاعل ومستقل. إذا ما كان هناك نظام قضائي فاعل ومستقل، المحكمة الدستورية يعني هي هتكون بنفس المستوى وبنفس الوضع. سؤال إذا إحنا بحاجة للدستور ولا لا، أنا برأيي هذا سؤال نقاش، وقد تختلف بشأن وجهات النظر وقد تتفق. سؤال إذا إحنا واقعنا واقع، يعني إحنا بالإمكان نيجي نطبق عليه بمسطرة طبيعية وهو ليس طبيعي، هاي مشكلة أخرى. الإشي الآخر، طيب واقع الحقوق والحريات تحت الاحتلال، مسؤولية دولة الاحتلال عن واقع الحقوق والحريات بهذا المعنى، ما هو مرجعيتها؟ هل مرجعيتها هي قانون الأساسي لدولة الاحتلال ولا القانون الدولي بهذا المعنى؟ إذا القانون الدولي لحقوق الإنسان مثلا كضامن بهذا الاتجاه، شو القيمة الإلزامية في هذا الموضوع اليوم؟ بأنه حدود نتعامل معها؟ أنا برأيي الحالة الفلسطينية هي حالة مش طبيعية، وهي حالة تستحق دراسة معمقة، ودراسة لا ينطبق عليها فقط استحضار تجربة من هان أو تجربة من هناك، وإنما الغوص فيها عميقا مع كل الأسئلة الإشكالية المعقدة المرتبطة بالحالة الفلسطينية. بكتفي لحد الهون، بعرفش أنا معي وقت ولا لا، وشكرا كثير. شكرا أستاذ شعوان. اسمحوا لي بعض النقاط آخذين بعين الاعتبار ملاحظة الأستاذ شعوان وعلى ضوء النماذج المتاحة عالميا. أشار الأستاذ شعوان بأنه النموذج في فلسطين وبلطافة حكاها ليست حالة طبيعية. أدعي أنه هو حالة غريبة من نوعها، وهي حالة معمولة حتى لا تعمل كنظام رقابة على دستورية القوانين. وبعطي أمثلة. المثال الأول هو: هل دور الرقابة على دستورية القوانين تفعيل الأكثرية، صوت الأكثرية، أم حماية الأفراد من الدولة، الأكثرية والأقلية في الدولة؟ في فلسطين نحن لم نفعل أي منهم، فالرقابة لا تعزز من رأي الأكثرية ولا تحمي الحريات والحقوق. الاتفاقيات الدولية، هنالك سهولة كبيرة جدا في تبني الاتفاقيات الدولية. فلسطين الوحيدة في العالم اللي لم تبدي أي تحفظ على أي اتفاقية دولية بدون أي مرجعية، بقرار بين يوم وليلة. لكن مع ذلك فلسطين لا يوجد مكان للاتفاقية الدولية في النظام القانوني الفلسطيني، يعني لن يكون هنالك تطبيق لهذه الاتفاقيات أمام المحاكم، لن يعمل. الديمقراطية بفلسطين تعني الانتخابات 96، لا تعني فقط الانتخابات 2006، تعني ديمقراطية مع أو بدون انتخابات منذ 2010، يعني النظام لا يعمل. الحقوق والحريات، نموذج يأخذ لائحة طويلة من الحقوق والحريات. احنا بنحكي عن حق في بيئة نظيفة كمان في القانون الأساسي. نماذج تأخذ نماذج مقتضبة. نحن عندنا لائحة طويلة ينقصها حق مثل الحق في الحياة أو الحق في الصحة أو الحق في تكوين عائلة، يعني نظام لا يعمل. ما هي المرجعية؟ بعض الدول تأخذ نموذج قانون أساسي انتقالي أو دستور متكامل. احنا أخذنا 2 وما طبقناش ولا واحد. مين اللي بيراجع؟ بعض النماذج تأخذ محكمة عليا بطلب من الأفراد، نموذج آخر محكمة متخصصة بطلب من السلطات. نحن أخذنا النموذجين ومش شغالات. محكمة دستورية وفي فترة انتقالية المحكمة العليا تقوم بمهامها. أعطي الحق بالتقدم بطعون وليست محصورة عند انتهاك الحقوق والحريات. أستاذ إريك، أعطي بفلسطين لأي شخص، أي مواطن إذا عنده تضرر في مصالح، يعني النظام معمول حتى ما يشتغل. خلاصة الحديث، بفلسطين هي نموذج معمول يبدو حتى ما يشتغل، لا باتجاه حماية رأي الأكثرية ولا باتجاه حماية الحقوق والحريات. نفتح المجال هلا للأسئلة. تفضلوا لو سمحتوا، اللي معي ميكروفون. السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، السؤال الخامس، وبعدين بناخذ الأجوبة من الجميع. تفضل أستاذ، بعد تعرف على نفسك لو سمحت. صباح الخير، عماد موسى من المجلس الوطني الفلسطيني.
أشكر البروفيسور الضيف على استعراضه هذه النماذج الدولية التي يمكننا الاستئناس بها عند إنشاء دستور دولة فلسطين. الحقيقة يجب أن أؤكد على التالي: أن لا نخلط بين القانون الأساسي والدستور. القانون الأساسي أنشأ المجلس التشريعي لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وتوحيد القوانين وبناء نظام سياسي. صحيح أنه فصل بين السلطات وأنشأ سلطة قضائية وسلطة تنفيذية وتشريعية، إلا أن هذا القانون تنتهي صلاحية العمل به وبالنظام السياسي الذي أنشئ في عام 1999. لذلك عرفات رحمه الله كلف الدكتور نبيل شعث بتشكيل لجنة دستور مكونة من 10، وراعى فيها الجانب الجغرافي 5 من غزة و5 من الضفة، إلا أنها ضمت 4 وزراء، وبالتالي فيها شكل من أشكال الحكومة. وبالتالي استدراكا للمرحلة السابقة تم إعادة تشكيل لجنة الدستور بقرار من الرئيس أبو مازن قبل عامين، وكلف الأخ أبو الأديب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني. لهذا السبب يمكن نقاش الوضع على أساس كما تفضل أستاذ شعوان: هل بحاجة نحن إلى دستور؟ من هي الجهة التي يمكنها إنشاء دستور؟ هيئة نيابية برلمانية يعني جمعية؟ هل نعود إلى الاستفتاء الدستوري إلى آخره؟ هل الجمعية ستكون منتخبة انتخابا مباشرا لتمثل الشعب في إنشاء هذا الدستور، وأيضا يمكن طرحه على الشعب للاستفتاء الدستوري؟ لا أريد أن أتحدث في البروسيجرز عن نشأة الدساتير. ما لفت انتباهي للأستاذ الضيف أنه تحدث عن الاتفاقات الدولية بخصوص حقوق الإنسان. لهذا أسأل: هل الاتفاقات الدولية تتسم بالسمو والعلو على الدساتير الوطنية المحلية، ولماذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أخيرا: الأمم المتحدة وضعت معايير دولية لإنشاء الدساتير، فكيف يمكن التوفيق بين هذه المعايير عند إنشاء الدساتير أو تغييرها أو تعديلها وبين الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها تدريجيا دولة فلسطين غير العضو؟ وهذا يشير إلى أن هناك توجه دولي إلى عولمة القوانين ثم الوصول إلى عولمة الدساتير. نحن مقبلون إلى عولمة الدساتير، يعني دستورك هي فوتوكوبي عن الدستور الأمريكي. وشكرا. علي. أنا سؤالي هو حول عدم وجود نصوص في الدستور الأمريكي حول حقوق الإنسان. وسؤالي هو ماذا تعتبر البيل اوف رايتس اللي هي كانت من أول الامندمنتس اللي صارت على الدستور في أمريكا؟ شو بتعني لك البيل اوف رايتس؟ إذا هل هي نص ولا مش نص ولا شو يعني ولا كيف؟ هاي نقطة. النقطة الثانية بحب يعني أخالفكم الرأي قليلا في اعتبار فلسطين حالة خاصة في تطبيقاتها أو عدم تطبيقاتها، وكأن إحنا لحالنا ومش ماخدين من التراث العربي السوري العراقي الليبي السوداني اللي بدكم إياه. يعني يعني وين في عنا في هالمحيط والعالم العربي محل اللي بنقدر نستشهد فيه على إنه إحنا حالي شاذة عنه؟
وانت عمرها احترمت على زمن الأسد ولا على زمن صدام ولا على زمن القذافي ولا على زمن كذا وعلى زماناتنا هنا الحقوق والحريات. والنقطة الثالثة هي الجدل القائم حول الدستور الفلسطيني، حاجتنا مش من حاجتنا. بتعرفوا احنا مثل اللي عماله بحكي على أكم شيطان ولا أكم ما بعرف مين بوقف على راس الدبوس يعني. وكأنه عندنا اللكجري انه نحكي على دستور في ضوء انقسام وفي ضوء انه ما فيش دولي ولا في حل ولا كل هاي الامور الا من قبيل الدخول في مناكفات سياسية ما بين طرفي الانقسام يعني. فانت بتسمع عن لجنة دستور نايمة إلها 10 سنين تفعل او مش تفعل يعني، من قلها اجتمعوا في يوم ما قبل بسنتين، اليوم ابصر وينتا، لانه في قصة ما بين فتح وحماس يعني. الناس مش هبايل. على كل الاحوال شكرا. شكرا للمتحدثين. السؤال الأول: كيف تناولت المحاكم الدستورية الأوروبية موضوع الرقابة على دستورية الحقوق والحقوق بالذات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهل في فرق ما بينها وما بين كيف تناولتها الحقوق الإنسان هي محكمة دستورية؟ حتى البعض طالب في بعض مقالاته بتغيير الاسم إلى محكمة دستورية، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هل في تكامل بينها وبين المحاكم الدستورية؟ هذا السؤال الآخر. أنا بتفق مع الأسئلة اللي سألها الأستاذ جبرين بخصوص لجنة الدستور، وبخصوص يعني احنا جيد إذا بنصل لدرجة إنه نطبق القانون الأساسي. شكرا. صباح الخير. يعني أنا سؤالي موجه للأستاذ جبرين، إنه حبينا نسمع منه عن الدور اللي بتكون فيه مؤسسات المجتمع المدني اللي هي كآلية وطنية غير رسمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوقت اللي بيتم فيه انتهاك هاي الحقوق من السلطة التنفيذية وعدم استقلالية السلطة القضائية وتغييب السلطة التشريعية. وما هي التحديات اللي بتواجهها مؤسسات المجتمع المدني في هذا الدور؟ شكرا. اسمي نوال هند، طالبة قانون سنة أولى. بدي أسأل إنه كيف يمكن فصل مفهومين متصلين للغاية اللي هم الديمقراطية عن حقوق الإنسان؟ إحنا بنعرف إنه من أهم حقوق الإنسان التعبير عن حرية الرأي وحرية الانتماء السياسي، والديمقراطية هي أصلا فحواها الرئيسي. فأنا بحكي إنه الديمقراطية هو مفهوم وهمي وغير مطبق فعليا في أي دولة من دول العالم. فشو المعيار اللي بقدر أفصل فيه مفهوم الديمقراطية عن حقوق الإنسان؟ شكرا. Professeur Eric, vous avez 5 minutes, 3 minutes, 5 minutes. OK. Je vais essayer de répondre rapidement. Ce sont toutes des questions extrêmement intéressantes et extrêmement compliquées. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors sur la question de la place des conventions internationales par rapport à la Constitution. C'est un problème de doctrine normative de chaque État. On peut avoir une doctrine qu'on veut internationaliste, mais quand on regarde ce qui se passe, c'est chaque État qui a le pouvoir juridique, et je vais préciser, de déterminer cette place-là. J'y faisais référence. En Italie, la Constitution adopte ce qu'on appelle le monisme internationaliste. Donc, tout le droit international a une valeur supérieure à la Constitution pour l'Italie. Pour l'Italie. En France, on a un système dualiste. Pour que le droit international ait une place dans le système de droit français, il faut que la France l'accepte et fasse un certain nombre de procédures. Donc, c'est chaque système constitutionnel qui détermine la place des conventions internationales par rapport à la Constitution. Ça, c'est la question juridique. Ensuite, il y a la question pratique, politique
est stratégique. Comment peut-on exister en tant qu'État dans le concert international? Est-ce qu'on peut affirmer un nationalisme comme le font les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., en disant le droit national prime sur le droit international? Donc, je n'accepte que ce que j'ai expressément accepté. Ou est-ce qu'on doit rentrer dans une logique d'acceptation politique du droit international parce que c'est une ressource stratégique pour une reconnaissance internationale? Ça, c'est plus du tout un problème de technique juridique, c'est un problème politique, et c'est un problème politique central. Alors, c'est le lien avec la deuxième partie de votre question sur les procédures que l'ONU veut imposer. Bon, les procédures que l'ONU veut imposer, l'ONU n'a jamais réussi à imposer véritablement quelque chose aux États-Unis. C'est une question géostratégique. Certains pays disposent d'une force qui leur permet de s'opposer aux volontés de l'ONU. Maintenant, si ce que l'on recherche, c'est une reconnaissance par l'ONU de l'existence d'un État, donc d'un système constitutionnel, stratégiquement, il me paraît assez clair que c'est pas en s'opposant aux procédures voulues par l'ONU qu'on obtiendra cette reconnaissance. Donc, c'est une question extrêmement pragmatique. Moi, j'ai aucune réponse là-dessus. J'essaie simplement de voir quelle est la donnée du problème, qu'est-ce qui pèse le plus pour la Palestine en ce moment. Est-ce que c'est la reconnaissance comme État par l'ONU ou est-ce que c'est la volonté de faire une constitution qui soit propre? Et c'est par rapport à cette question qu'on pourra simplement trouver la réponse. Que vous pourrez simplement trouver la réponse. Sur l'absence totale, alors, j'ai pas dit totale, j'ai dit il n'y a pas beaucoup de choses sur les droits de l'homme dans le Bill of Rights américain. La Constitution américaine, effectivement, affirme des grandes idées, puis organise essentiellement des pouvoirs. Fédération, État fédéral, État fédéré, et pouvoirs horizontaux entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Il y a eu, juste après la Constitution, 1791, l'adoption de quelques amendements qui se voulaient un Bill of Rights, mais qui est assez limité et assez problématique. Je rappelle quand même que dans ces amendements, il y a évidemment freedom of speech, la liberté d'expression, mais il y a aussi l'amendement numéro 2, le droit de porter une arme et d'utiliser cette arme. Ce qui fait des États-Unis le pays dans lequel il y a le plus de violence dans les États démocratiques entre particuliers. Bon, est-ce que ça, c'est des droits de l'homme? On peut concevoir aussi des droits de l'homme comme le droit de ne pas être tué par quelqu'un parce qu'il a le droit de porter une arme. C'est un peu compliqué cette question des droits de l'homme. Donc, quel statut y a-t-il pour les droits de l'homme dans la Constitution américaine? Il y a quelques droits explicitement donnés, et il y a surtout une compétence donnée à la Cour suprême, qu'elle exerce, pour déterminer ce que sont les droits de l'homme. C'est-à-dire ce qu'elle impose à l'État. Et elle ne l'impose pas forcément toujours. Les écoutes, l'affaire de la NSA, Guantanamo, la Cour suprême a été quand même extrêmement prudente et réticente. On ne peut pas dire qu'elle se soit opposée véritablement au pouvoir exécutif. Et donc je pense que la question importante en matière des droits de l'homme, c'est pas, je rejoins ce que vous disiez, c'est pas d'avoir des beaux textes dans lesquels il y a des listes de droits très complètes, c'est d'avoir des systèmes effectifs de protection, c'est-à-dire un respect par les autorités et un moyen de faire respecter ça par les autorités. Sur les questions sur la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, la Cour européenne et les droits sociaux, ou plus exactement, si j'ai bien compris, les cours européennes, les cours des pays et la question des droits sociaux. La Cour européenne des droits de l'homme, oui. Est-ce qu'elle peut considérer comme une constitution? Oui, mais il y avait une autre question auparavant sur la question des droits économiques et sociaux, mais je n'ai pas compris si c'était la Cour européenne des droits de l'homme ou si c'était les cours nationales. La Cour européenne. Bon, d'abord, comme Cour constitutionnelle,
moi j'ai tendance à souhaiter et à vouloir que la Cour européenne des droits de l'homme soit une cour constitutionnelle parce qu'elle est efficace. Parce que c'est le moyen le plus efficace dont nous disposons en Europe pour la défense des droits de l'homme. Mais évidemment, quand je dis ça, ça pose une autre question. Une cour constitutionnelle suppose que l'on ait un système constitutionnel unique. C'est-à-dire que l'on passe le pas entre une coopération internationale très intégrée et la création d'un État. À titre personnel, je serais plutôt favorable à ce que nous ayons un État européen avec une Cour constitutionnelle qui soit du type de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour l'instant, je ne peux constater que ce n'est pas une Cour constitutionnelle. Ça ne peut pas l'être. Mais c'est malgré tout le système le plus efficace. Après, ça sera une question politique. Sur la question des droits économiques et sociaux, là en revanche, pour la Cour européenne, le bilan est assez limité. Il y a eu des tentatives d'interprétation en faveur des droits économiques et sociaux. Par exemple, sur le droit de grève, l'affaire du pont à péage d'Istanbul et la possibilité de laisser passer des voitures gratuitement sur le pont à péage comme exercice du droit de grève. Bon, ça c'était une décision qui portait vraiment sur les droits sociaux. Par exemple également, l'utilisation du droit à la protection du domicile interprété comme le droit de disposer d'un logement qui soit salubre, sain, de vivre dans des bonnes conditions. C'est-à-dire, c'est pas simplement protéger le domicile contre la police, par exemple, mais c'est garantir des qualités de vie à l'intérieur du logement. Donc, on a quelques expériences. Mais pour l'essentiel, la Cour européenne des droits de l'homme a une doctrine qui est une doctrine très libérale, au sens économique. Donc, elle protège les droits qu'on appelle des anciennes générations, les libertés, l'égalité, le droit au procès, etc. Et elle hésite à s'engager sur le terrain des droits économiques et sociaux. Et ceci est d'autant plus vrai depuis l'extension, depuis la chute du mur de Berlin et l'arrivée des anciens pays de l'Est dans le système de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a dans ces pays un très fort rejet des droits économiques et sociaux, pour des raisons historiques, et ça influe énormément sur la politique de la Cour. Et enfin, Madame, votre question sur comment séparer démocratie et droits de l'homme, on peut appeler démocratie ce qu'on veut, et on peut qualifier droits de l'homme ce qu'on veut. Ça, c'est un problème politique, et c'est un problème très fréquent. Hein. Il y a des pays qui sont très dictatoriaux selon certains points de vue, et qui s'affirment démocratiques. Donc, il y a un usage flou de ces termes. Mais moi, j'ai une définition qui est relativement simple, qui permet de montrer la confrontation entre les deux. Dans la démocratie, chacun s'exprime, alors chacun, le plus largement possible. Les citoyens au sens le plus large, sans distinction de sexe, de race, d'origine, etc. Et ce que décide la majorité est la loi de tous. Donc, dans une démocratie, 51% des personnes peuvent décider d'exterminer, de tuer les 49% autres. C'est le fonctionnement de la démocratie. Je rappelle que Churchill disait la démocratie, c'est le pire des systèmes si on enlève tous les autres. Donc, il ne faut pas idéaliser la démocratie. C'est pas le paradis, la démocratie. C'est simplement un moyen de fonctionner qui est plutôt pas mal. Les droits de l'homme, c'est de dire n'importe quelle personne, pas 49%, une seule personne a le droit de ne pas être tuée. Dans cet exemple-là, on voit que démocratie et droits de l'homme, ça peut ne pas aller ensemble. طب أنا بدي أقول الدكتور علي أشار لنقطة فرادة الحالة الفلسطينية المضبوط هو من الواقع المعاش بعود شلون للموضوع الثقافي ولا لموضوع أحيانا الممارسة هنا وهناك وإنما بقول الفرادة لا عندك دولة سيد ولا عندك اكتمال لنظامك السياسي في ضوء وفي نطاق دولة الاحتلال الموضوع الأساسي فإذا حتى يعني الأستاذ عماد لما تحدث عن موضوع الدستور هو قال أبو عمار أنشأ 5 من هون و5 من غزة
طيب ماذا عن غالبية الشعب الفلسطيني في الشتات؟ يعني حتى لم يأخذ بهذا الموضوع. صحيح كان في حالة أو حالتين ولكن على قاعدة الخبراء، يعني مش على أي قاعدة أخرى. فهل الدستور هو للضفة الغربية وقطاع غزة، ولا هذا دستور فلسطين ودولة فلسطين؟ فحتى أحيانا التعاطي معه كان إلى حد ما في نوع من الإشكالية. الشيء الآخر، أنا بتفق أنه الجدل حول الدستور هو جدل سياسي واستخدام سياسي. أكثر من ذلك، قبل كم يوم كنت مع أحدهم وهو مطل، يعني مطلع على كل شيء. بقول له شو قصة الدستور واللجنة؟ قال لي ولا شيء، بسيطة. يعني أجا أبو الأديب من برا وقال للرئيس يعني بدنا نحكي في موضوع الدستور. طبعا قال له خلص سوي، يعني اعمل لك اجتماع. أنا بحكي الآن عن معلومات بهذا الدقة في هاي المسألة، انه راح ابو الأديب للرئيس قال له اعمل لك اجتماع، والاجتماع خلاص يعني حيغيب، وبعدين نرجع احنا نحكي باجتماع اخر وبقضية اخرى ومسألة. بعنيش طبعا انه الناس ما تتناقشش، ولكن باعتقادي السؤال يعني احنا اليوم اذا هي اولوية ولا مش اولوية موضوع الدستور اللي احنا قاعدين نتحدث عنه. هذه نقطة من النقاط. اما موضوع دور المؤسسات، احنا بنحاول نشتغل بالمتوفر. يعني عندك متوفر في ايدك قانون اساسي باعتقادي هو جيد او قريب لاكثر من جيد على مستوى النصوص وعلى مستوى الضمانات وعلى مستوى الحديث بهذا المعنى. ولكن المشكلة هي في التطبيق. وين الاشكالات اللي بنواجهها؟ بنواجه شغل نوعين من الاشكالات. إشكال تغول، فيش حتى أنا بقدرش أقول السلطة التنفيذية، أنا بقول في عنا راس في السلطة التنفيذية، في عنا اليوم شخص يعني بالسلطة التنفيذية فقط. يعني ما في هناك سلطة تنفيذية مؤسسة تيجي تتحدث عن مؤسسة تقرر بعد نقاش واسع وطويل بأغلبية ومش أغلبية. يعني عنا السيد الرئيس أبو مازن يقرر في كل هاي المسائل وفي كل هاي القضايا، وبالتالي في هاي المشكلة. وعندما يقرر أبو مازن أو يشار مكتب الرئيس لأي موضوع ما حد بيقدر يحكي في هاي المسائل، لا قاضي ولا غير قاضي ولا كله. الشيء الثاني غياب المجلس التشريعي. غياب المجلس التشريعي أنا برأيي مشكلة كبيرة وصوت ودور رقابي بالغ الأهمية. غيابه ضرب كثير من المسائل خصوصا في موضوع الحقوق والحريات. الشيء الآخر في ثقافة سائدة وإحنا بنشعرها، هاي بنواجهها، ثقافة إني أنا موجود بموقع ما وبمنصب ما، أنا ربكم الأعلى، أنا بفهم في كل شيء وأقرر في كل شيء. فضابط أمن ممكن يجي يقرر ببساطة بمستقبل البلد، يعني بده يقرر هيك إنه شو يعني قررت محكمة العدل العليا إنه يعني أو المحكمة العليا إنها تفرج عن إكس أو عن واي أو المحكمة الفلانية في هذا الموضوع، شو يعني؟ خلاص جرد قلم انتهى. قائد الجهاز هو الرب يعني بهذا المعنى، ما فيش يعني شيء ثاني. هاي مشكلة أساسية حقيقية في هذا الموضوع. بتحس انه في هناك القضاء، يعني بعض القضاة فعلا بيحاولوا يعملوا محاولات بهذا الاتجاه، بس في كمان النائب العام غايب. يعني مكتب او هذا الموقع، المنصب، الدور المهم بالغ الأهمية غايب. هذا بس للسلطة، يعني بمعنى ثاني تبرر فيه. انت بتروح تشتكي، يعني انا واحد من الناس اللي كتبت 1000 رسالة في موضوعات معينة. يعني دورك، يعني انت بصير جزء من الجريمة كنائب عام في موضوع انه لما تشوف انه في هناك تعدي على حقوق وعلى حريات وعلى عدم احترام القانون وتطبيق القانون وكل هاي المسائل، جزء من المشكلة ولا شيء. خلاص يعني حتى انا بفشيش سر، يعني انا التقيت مع النائب العام قلت له مبين انت مش قادر تعمل شيء، بين الجماعة فوق بردوش. طبعا فوق انا بقصد الامن، يعني فوق هيك الامن. فما حكى شيء، وهذا الواقع يعني. طيب اكس وواي، يعني في عندنا حالات اليوم هي موجودة وفي قرارات محاكم بالافراج عنها وفيش اي سبب بسمح لك تكون موجودة بالسجن. واحد من دار حامد من سلواد على سبيل المثال بقول لك يا سيدي اطلعني، انا خلي الاحتلال يقتلني. يعني انت مش تحت حجة انك بدك تحمي حياتي، انك انت حاجز حريتي يعني. واسرته واهله بيطالبوا اليوم اظني عندهم اعتصام باب البيت يعني هناك. ففي عندك غياب نهائيا لكل المؤسسات. احنا في عندنا مسميات فقط. اكثر من ذلك، عندما بيجي قاضي يجتهد
وبنقول ضميره هو يقرر بعض المسائل، انت بتعزله. يعني اجتهد في موضوع ما اتجاه اوسلو. طيب هذا وين يعني المساحة في مساحة انه القاضي يقرر بما يملي عليه ضميره وقناعته ودوره وبدك يعني تعمل سوابق قضائية في مسائل ما معينة. وبسأل يقال إلي يعني كأنه لو أجل الاجتهاد من قاضي آخر كان بجوز أخذ وسام، كأنه المسألة يعني شخصية هون، انك يعني انت قاضي بس بشكل شخصي هون او هناك. انا برأيي هذا خلل في غياب للمؤسسة، هذه واحدة من التحديات اللي احنا بنواجهها بالكامل. وبالتالي ما كان امامنا دورنا اللي بنعمله نحن بنطلع للاعلام وقاعدين بنحكي للناس، واكثر من ذلك وانا بحبش دائما استعين بالاخر الخارجي، ولكن نستعين الان بنيجي بنقول للممول اللي بيمول هاي الاجهزة وهاي السلطة وغيره انه يجب ان تثير هذا الموضوع وغيره وغيراته. انت كالسويد اعترفتي بدولة فلسطين، لكم اليوم مجال ومساحة. عندما زاركم الرئيس ابو مازن منيح تثيروا معه 1 و2 و3 على قاعدة الصداقة، على قاعدة الصداقة والدعم للفلسطينيين. فهذه مثلا اشكال من اشكال المناصرة اللي احنا بنحاول نعملها كمؤسسات مجتمع مدني الى حد ما بتحقق بعض المسائل وبعض المساحات. تسألني تقول اذا هناك ارادة سياسية بعدم تغيير هل بيحصل التغيير ولا لا؟ بقول لك بيحصل التغيير في خلال 24 ساعة. إذا كان في هناك إرادة سياسية داخلية فلسطينية لإجراء وعمل مصالحة، هل بتتم المصالحة؟ أنا بقول لك بتتم ب 24، بجوز ببالغ بالتفاؤل. هل الأمور ممكن تصلح داخليا؟ يعني هل إحنا ماشية الأمور إنه نعارض القانون وننتهك الحقوق والحريات هو في دمنا؟ لا، أنا المضبوط مش معايا هاي النظرية، وبأمثلة ملموسة بحس الأمور هي في شغلتين، في غياب إرادة سياسية وفي غياب آلية مساءلة. لا المجرم بشعر إنه ممكن يدفع ثمن لجريمته بالتالي بيعيد جريمته بيكررها، والشيء الآخر ما في مؤسسة، في ده ما عندنا مؤسسة، احنا عندنا شخص وشخوص بتدير البلد. يعني بهذا المعنى هذا واقع الحال، واللي بيقول هيك يجي يقول لي ببساطة يقنعني بالاتجاه الآخر. هذا هو التحديات اللي احنا بنواجهها. كيف نتعامل معها؟ أكيد إحنا الآن بنستغل وبنستثمر موضوع انضمام فلسطين للمواثيق الدولية، وبالتالي موضوع الإحراج، موضوع رفع التقارير الموازية، موضوع إثارة المسائل من قبل هيئات دولية تحديدا مع الرئيس. هذا واحد من الأبعاد اللي احنا بنشتغل عليه. سفير فلسطين اجى هون وقال لهم بصريح العبارة، قال لهم أنا لا أحتمل نهائيا أقعد بجنيف وتجيني تقارير تقول دولة فلسطين قاعدة بتعمل وبتسوي وغيره وغيراته، وانتم بترفعوا تقارير مثلا مزيفة مشان نحاول نصور الواقع انه جميل. قال لهم انا لا اقبل هذا الموضوع. انا برأيي هذا صوت مهم، لما يطلع صوت رسمي بهذا الشكل من سفير بيجي بيحكي بيقول يعني تحرجوناش، احكوا بالواقع شو حالنا وشو امكانياتنا وشو سوينا وشو عملنا، هذا اكثر سلامة لنا ولصورتنا في الواقع. هذا شيء مهم. هذه مثلا مساحات احنا بنحاول نعمل فيها. هل حققنا انجازات؟ مش واسعة، بس انا بقول لك حققنا انجازات. قبل في 2011 حققنا انجازات. اليوم انا لما بقارن صورة الحقوق والحريات مقارنة ب 2011 بقول لك اليوم أسوأ، وماخذة منحدر اخطر، ورجعت للمربع واحد، خصوصا فيما يتعلق بحرية التعبير، الاعتقال التعسفي والتعذيب بلش يطل براسه. ب 2011 و2012 أنا كنت أقول ما فيش عندنا ظاهرة تعذيب، قد تكون تعذيب يعني فردي، حالات فردية، لكن اليوم لا، الحال ببساطة إشي مختلف. وجامعة بير زيت جامعة من اللي ذاقت يعني هذا الوضع وشاهدت هاي الحالة. وبعيدكم لتقرير إلنا اليوم موجود على صفحتنا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية حول موضوع حرية التعبير ب 2014، وبير زيت كانت المثل الأسطع في المسائل اللي احنا وثقناها. وهذا التقرير كان عبارة عن رسالة للأمن الوقائي داخلي، يعني هذا تقرير داخلي كنا احنا بنراسل وبنعمل وبنحط وبنوثق وكل هاي الأمور. لما ما ردوش علينا أطلعنا هذا التقرير علني كما هو بما فيهم مراسلاتنا ومراسلاتهم، فهو موجود على الصفحة الإلكترونية، تقدروا تشوفوه وتشوفوا شو الكوارث اللي قاعدة بتصير. بعرفش انتوا بس مداخلتك شعوان فشة تغلنا او غلي على الاقل. في سؤال عند وفاء بعد اذنك، اخر سؤال وبعدين بدنا نوقف. وفاء بس بعد في حدا طالب بس بعد اذنك، واذا بدك نقعد مع الاستاذ بعدين نساله. تفضلي استاذي. يعطيك العافية. اول شيء شكرا كثير على المحاضرة القيمة هاي. انا سؤالي
أستاذ الضيف، بالنسبة في حالة عدم وجود مكان الاتفاقية الدولية في النظام الدستوري زي ما في الحالة الفلسطينية هلأ، هل بحق للمحكمة الدستورية إنها تأخذ موقف لسد الفراغ التشريعي هذا إلى حين ما تقوم السلطات التشريعية بدورها؟ وهل في سوابق في هذا المجال؟ وإذا لا، ممكن إنه نتخذ خطوات معينة لسد الفراغ التشريعي؟ شكرا. Oui. Est-ce que la Cour a le droit, si je comprends bien la question, est-ce que la Cour a le droit d'aller plus loin que ce que permet la Constitution sur la place des conventions internationales? Je vais retourner la question parce que j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que veut dire est-ce que la Cour a le droit, parce que c'est évidemment contradictoire. Si les textes palestiniens ne donnent pas ce pouvoir à la Cour, elle n'en a pas le droit selon le droit palestinien. Mais elle pourrait en avoir le droit selon le droit international. On est dans un problème insoluble. Donc je vais retourner à la question. Est-ce que la Cour a le pouvoir de le faire? Parce que si je regarde la plupart des cas de contrôle de constitutionnalité qui ont fonctionné, aux États-Unis, la création du contrôle de constitutionnalité, c'est le juge qui a pris ce pouvoir et qui l'a fait. En France, il y avait quelque chose sur le contrôle de constitutionnalité dans le texte, mais c'est le juge qui s'est engouffré dans cette voie et qui a étendu son pouvoir. Et je vais même donner un exemple assez provocateur. Même M. Barak, Aaron Barak, en Israël, il s'est donné le pouvoir avec la Cour de faire un contrôle qui n'était pas dans les textes. En matière de contrôle de constitutionnalité, c'est l'autorité qui fait le contrôle qui détermine son pouvoir. C'est pas une question, est-ce qu'elle a le droit? Si elle le fait, alors elle change le système et évidemment ça devient le droit du pays. Donc pour répondre à votre question, si la Cour constitutionnelle palestinienne a le pouvoir avec une effectivité, c'est-à-dire pas simplement écrire dans un texte je veux appliquer les conventions internationales, mais j'applique les conventions internationales et cette décision est suivie des faits, c'est comme ça que ça fonctionne. De ce que j'ai cru comprendre, elle n'a pas ce pouvoir. Donc se demander si elle a le droit est une question un peu vide. أشكركم جميعا. أشكر الأساتذة الأستاذ إريك على مداخلته والأستاذ شعوان على مداخلته، وبذكركم إن المحاضرة القادمة يوم غدا على الساعة الثانية ظهرا في هذه القاعة مع البروفيسور إريك، وبنحكي فيها عن الرقابة على دستورة القوانين بفرنسا. وللمعنيين هنالك محاضرة حول القيادة المتأقلمة في ظروف مختلفة، وبهم بالذات طلبة الإدارة العامة أو اللي بيهتموا في موضوع القيادة الليدرشيب، برضو الساعة 11 في هاي القاعة بكرة. نأمل حضوركم. شكرا جزيلا.